bangke ani kang sam lo yo ni hedi non bangke George hem andain pu ti tum youtube pen pickles bunai gp asik non ke bunai pandam bom lo lalu sorling lạc thép ô là sorling là bangke tattooing LP school lo tattooing bangke ốc bangke fry bangke là đây mereka cepat tuh kenapa mana cuma tuh lah weh lokasinya apa kan kita Korean gimana? Penasaran sih cucu. Penasaran ya. Ow. Hello, kataw kawi padstame. Patuwi di nili hem stame wang der pick anlo patuwi ke George hem YouTube hedi fundraise pan pu pickles punai chicken pickles lasi sandir ni Jordan po lasi laso pan si patuwi patumi nitum se marlo matidi earning sam he anke der pick anlo hadak si anda chulo la penke packet kuriyat matsi hedi der o yalo hem inglis tami hem kile ke 11:30 la son lo mik janglong 12 lo ande lo lasi nang tum do an pas tami choro par pik lo nili video lang no dak tami nang tum kilang ning chapaning ding pot thank you nili ning a klong pen thank you so much tum han pilo apen kela son thak nang litum akang hon kinang sot matidi asila anso se nili stame nili video son thak kilo long veraji pan nang litum la anso se ko support ha apen jong si nili channel nang litum kilang ningkang samdo pulo tangte subscribe itha apen like apen comment stame tenge ponderi kipi asi la anwer lo along ka break at the next video long la ako chitong tulo nang